फितनतुल हिंदुस्तान जो है, अब हमारे ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, कभी वो मारंग की शक्ल में आ जाते हैं, कभी वो समीदीन की शक्ल में आ जाते हैं, कभी वो BLA BLF की शक्ल में आ जाते हैं। तो ये जो हमारा दुश्मन है ये हम पर वार कर रहा है, बार बार कर रहा है और इन्हीं की शक्ल में कर रहा है। दुश्मन आपका कब ताकतवर होता है? जब वो आपकी कमज़ोरी को टारगेट करता है और आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाता है। हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं इनकी तरफ? वो इसीलिए डाइवर्ट हो रहे हैं, वो सिस्टम से मायूस हैं। फितनतुल हिंदुस्तान ने आज एक बार फिर बलूचिस्तान में अपने नापाक अज़ाइम का इजहार करते हुए कोयटा, नोशकी और पसनी समेत 12 से ज़ायद मकामात पर हमले किए तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन्हें दंदान शिकस्त का सामना करना पड़ा। बर वक्त कार्रवाई से 67 अस्करियत पसंदों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया, जबकि पिछले 48 घंटों में मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में आज होने वाले हमले कलअदम अलहदगी पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से मुसलसल राब्ते में थे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम में मिलाते हुए 10 सिक्योरिटी एहलकार वतन पर कुर्बान हो गए। बलूचिस्तान में आज होने वाले हमलों और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन बलूचिस्तान असम्बली फ़रा अज़ीम शाह साहिबा। बहुत शुक्रिया फ़रा साहिबा आपके वक्त का। आज एक बड़े हमले बलूचिस्तान में करने की कोशिश की गई, बर वक्त कार्रवाई हुई, उसमें शहादतें भी हमारे जवानों की हुई, लेकिन दहशतगर्दों की एक लंबी फहरिस्त है जो मारे गए। ये एक बड़े हमलों की तैयारियां जो की जा रही थीं, ये मकासद पीछे इन दहशतगर्दों के फितनतुल हिंदुस्तान के क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे इतने इम्पॉर्टेंट मौजू पे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ अपने तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को, अपनी पाक अफवाज को, कि वो हमेशा की तरह पेश हैं मुल्क की खिदमत के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने फिर एक बार जानों के नजराने पेश किए बलूचिस्तान में, तो मैं बल्कि दोनों हाथों से सलूट पेश करती हूँ उन्हें। और यहाँ पर मैं देखें आज थोड़ा सा आपको बलूचिस्तान के हालात और बलूचिस्तान में ये होने वाले वाक़यात और इसके पीछे हकाइक और हम फिर वे फॉरवर्ड क्या है, आज हम इस तरीके से बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हो रहे हैं, हमारी बच्चियों को उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, खुद कुछ बम्बार उन्हें बनाया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट की तलाश में है हमारा दुश्मन। और वो क्या कर रहा है? वो हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहा है। अब फितनतुल हिंदुस्तान जो है, अब हमारे ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, कभी वो मारंग की शक्ल में आ जाते हैं, कभी वो समीदीन की शक्ल में आ जाते हैं, कभी वो BLA BLF की शक्ल में आ जाते हैं। तो ये जो हमारा दुश्मन है ये हम पर वार कर रहा है, बार बार कर रहा है और इन्हीं की शक्ल में कर रहा है। दुश्मन आपका कब ताकतवर होता है? जब वो आपकी कमज़ोरी को टारगेट करता है और आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाता है। हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं इनकी तरफ? वो इसीलिए डाइवर्ट हो रहे हैं, वो सिस्टम से मायूस हैं। हमारे बलूचिस्तान के हालात में आपको बताऊं देखें, बलूचिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिकल जो इम्पोर्टेंस है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। बलूचिस्तान की मादनियात पर, गवादर पोर्ट पे मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है कि उसकी क्या अहमियत है। फिर अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, भारत वहाँ पर मौजूद है। और हमें सिगार की रिपोर्ट पिछले दिनों हमने देखी कि भाई बिलियंस डॉलर्स अफ़गानिस्तान में आ रहे हैं, पर वो जा कहाँ रहे हैं? वो पाकिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके जितने भी यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप के जो अहदेदारान हैं, कोई ईरान में बैठा है, कोई अफगानिस्तान में बैठा है। जी सिस्टम की बेहतरी की जिम्मेदारी तो आपकी हुकूमत पर है। तो आपकी हुकूमत इस सिस्टम की बेहतरी का, एक तरफ जवान हैं जो सिक्योरिटी पे तैनात हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है इसमें? देखें, नो डाउट कि सरफराज बुगटी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे कोर कमांडर ऑफिस से लेकर हमारे चीफ मिनिस्टर, इन्होंने जिरगा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। दैट इज़ वेरी गुड कि वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्टिविटी पैदा कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। BSDI जैसे मंसूबे, बलूचिस्तान स्पेशल इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम, ये भी मैं कहती हूँ कि बहुत एक बेहतर नताइज की तरफ बलूचिस्तान को लेके जाएगा।
لیکن اکیلے وزیر اعلیٰ یا اکیلے آپ کی فورسز جو ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے سارے الیکٹڈ ممبرز جو اپنے اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، نسل در نسل ان کے خاندان اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں جائیں، کنیکٹیویٹی پیدا کریں، اپنی یوتھ کو سنبھالیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو میں علاقوں میں، دیکھیں میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی سب کو، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے اپنے بلوچستان کے یہ جتنے بھی نواب سردار ہیں اپنے اپنے علاقوں پہ حکومت کر رہے ہیں نسل در نسل، میں بڑے مؤدبانہ انداز سے بڑی تمیز کے ساتھ ان کے سامنے یہ بات رکھتی ہوں کہ جو غلطیاں ماضی میں آپ لوگوں سے ہو گئیں وہ ہو گئیں، اب اپنی عوام سے معافی مانگیں اور ان غلطیوں کو نہ دہرائیں اور آگے چلیں، اپنی عوام کی خدمت کریں۔ آپ جا کے علاقوں کا حال تو دیکھیں، گوادر کی آپ باتیں کرتے ہیں اور گوادر کے لوکل لوگوں کا حال تو دیکھیں کہ کیا حال ہے ان کا۔ آپ تربت، پنجگور، اوران کی بات کرتے ہیں، اوران کو آپ نے ہمیشہ سنا ہے ڈاکٹر اعلیٰ نظر کا علاقہ ہے، اوران کی بدحالی تو جا کر آپ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے بلوچستان کے علاقے ہیں ان میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہمارے حکومت کے پاس نہیں ہے کہ گھمائے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ نے تو پوری چارج شیٹ دے دی ہے اپنے ہی ممبران اسمبلی کے حوالے سے اور اپنی حکومت کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں جی، دیکھیں کہ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں، میں اسی مٹی کی پیداوار ہوں، میں کوئی نواب سردار فیملی سے تعلق نہیں ہے، میرا کلات سے تعلق ہے اور میں شروع سے بلوچستان کے مسائل کو دیکھ رہی ہوں، میں انہی لوگوں میں پلی بڑھی ہوں، میرا سارا بچپن کلات میں گزرا ہے، تو میں اپنے لوگوں کے مسائل جانتی ہوں۔ ہمارے بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والا، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ پختون ہے، چاہے وہ ہزارہ ہے، وہ بہت بڑے دل کے لوگ ہیں۔ ہمارے یہ مٹھی بھر لوگ جو ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور ہماری کمزوریوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کی مارنگ کھڑی ہوتی ہے 4 لوگوں کے ساتھ، آج مارنگ کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں۔ آپ کی سمیدین کھڑی ہوتی ہے 4 لوگوں کے ساتھ، آج وہ لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہماری یوتھ، یہاں میں آپ کو یہ ضرور بات کروں گی کہ ہماری یوتھ ہے۔ اوران میں نے کیوں ذکر کیا کہ اوران کو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے، ڈاکٹر اعلیٰ نظر کا علاقہ ہے۔ کیا آپ سے ہی میں سوال کرتی ہوں مدثر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اوران کو احمد ابن سکینہ کے نام سے جانتے ہیں، جو ایک کرکٹر ہے، جو ایک بلوچ لڑکا کتھک پرفارمنس کرتا ہے پورے پاکستان میں، ملکوں میں جا کر؟ فرح یوسف کا میں یہاں ذکر کروں گی۔ نوشکی میں صبح سے واقعات یہ ہو رہے، نوشکی تو فرح یوسف کا بھی ہے جو پہلی فٹ بال ریفری اسیسر ہے۔ تو کہاں ہیں حکومتیں، کہاں ہیں یہ ایم پی ایز، کہاں ہیں یہ منسٹرز؟ ہماری یوتھ رول رہی ہے۔ ہمارے بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے مہمان نوازی کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی ہیں۔ تو بلوچستان کا مسئلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رو دھو کے میڈیا پہ ہم باتیں کر لیتے ہیں کہ جی فورسز نے قربانی، فورسز کب تک قربانیاں دیتی رہے گی؟ بیڈ گورنرز کی ذمہ داریاں آپ کب تک فورسز پہ ڈالتے رہیں گے؟ بالکل، یہ بڑا ضروری ہے کہ فورسز کا جو کام ہے وہ قربانیاں، وہ سیکیورٹی کی ہے، اور جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کے معاملات کو، چیزوں کو ٹیکل کرنا، سیٹل کرنا، وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھا جائے کہ کون اپنی ذمہ داری کس طرح سے ادا کر رہا ہے۔ باقی بلوچستان کی تاریخ، ثقافت، وہاں کے لوگ وہ اتنے ہی پاکستانی اور اتنے خوبصورت ہیں جیسے پوری دنیا کے لوگ اپنی ثقافتوں کے ساتھ، اپنے زمین کے ساتھ محبت کرنے والے